الرحمن الرحيم من كتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. الطبقة الأولى من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويكنى أبا عبد الرحمن أمه أم عبد أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقام ويقال كان سادسا في الإسلام وهاجر إلى الحبشة الحجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووساده وسواكه ونعله وطهوره في السفر وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته وكان خفيف اللحم قصيرا شديد الأدمة وكان من أجود الناس ثوبا ومن أطيب الناس ريحا وولى قضاء الكوفة وبيت المال لعمر وصدرا من خلافة عثمان ثم صار إلى المدينة فمات بها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 67. عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد نفر من المشركين فقال يا غلام هل عندك من لبن تسقينا فقلت إني مؤتمن ولست ساقيكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من جذعة لم ينزع عليها الفحل قلت نعم فأتيتهما بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الدرع ودعا فحفل الدرع ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب أبو بكر ثم شربت ثم قال للدرع اقلص فقلص قال فأتيته بعد ذلك فقلت علمني من هذا القول قال إنك غلام معلم فأخذت من فيه 70 صورة لا ينازعني فيها أحد. وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال عبد الله بن مسعود لقد رأيتني سادس 6 وما على وجه الأرض مسلم غيرنا. الله رضي الله عنه وارضاه. الطويل كلام عن سيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود يكنى أبا عبد الرحمن. Ya, masuk Islam dari awal. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam dari awal. Ya, dari awal-awal Islam waktu Rasulullah di Darul Arqam. Dan beliau adalah dikatakan orang ke-6 yang masuk Islam. Dari sahabat yang luar rumah ya, luar Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, itu orang rumah. Sayyidina Zaid bin Haritha. Selain mereka, dia adalah orang ke-6 katanya. Dan beliau juga ikut hijrah Habasyah 2 kali hijrah Habasyah. Karena beliau adalah orang yang secara umum kategorinya miskin di golongan Mekah. Dia hanya sebagai pengembala kambing punya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dia pengembala kambing. Makanya kan siapa Abu Jahal ketika akan dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud dia bilang apa? Laqad irtagaita murtagan sa'ban ya ruwai'il ghanam. Engkau sudah naik pangkat tinggi wahai pengembala kambing, bukan pengembala biasa lagi, muruai kecil, pengembala kecil. Ya, dia naik pangkat tinggi nanti. Karena memang secara postur tubuh juga kecil, badannya kecil, kurus. Ya, wah Abu Jahal, masya Allah, dhakham, kabir. Ya. La ilaha illallah. Taib kala masyahid Badr, masyahid kullaha, ikut perang semuanya, perang Badar, perang yang lainnya. Dan beliau punya keistimewaan yang sering banget bersama Rasulullah SAW. Khususnya kalau udah musafir, dia bagian khidmah yang khusus untuk Nabi SAW. Punya menjaga rahasia-rahasia Rasulullah, bantalnya Nabi, siwaknya Nabi, beliau siapin siwak beberapa biji. Rasulullah butuh, langsung Rasulullah ngelihat ini nggak ada siwak, langsung dia ini siwak buat Nabi. Udah tahu Rasulullah suka siwak, selalu disiapin. Sendalnya Nabi, kalau mau pergi kemana Rasulullah lagi pergi musafir, mau masuk kemana ambil sendalnya, dia yang bagian sendal siwaknya itu dia terus selalu di sebelahnya Rasulullah. Tentu Sayyidina Bilal juga ada tapi dia lebih sering, paling sering dia.
Abdullah bin Mas'ud. Kalau bagian rumah Anas bin Malik. Ada Abdullah bin Mas'ud. Anas bin Malik dari orang Madinah. Ya. Taib katanya beliau wa tahurihi, wadah untuk wudunya Nabi SAW dia bawain. Ya, di waktu musafir. Wa kana yashbah bin Nabi SAW fi hadihi wa dallihi wa samtih. Dia banyak mirip dengan Nabi SAW dari sisi pergerakannya, perbuatannya, tata cara perkataannya, tuturnya. Itu mirip dengan Nabi SAW. Tapi dari sisi fisik beda. Jadi miripnya dia dengan Nabi bukan dari fisiknya, tetapi cara bicaranya, cara penyampaiannya, cara apa menghadapi seseorang itu dia mirip dengan Rasulullah SAW. Makana khafiful lahmi, sedikit dagingnya, berarti kurus. Gasiran, enggak tinggi. Syadidul udmah, agak gelap kulitnya. Wa kana min ajwadin nasi thauban, tapi kalau pakai baju yang paling bagus, yang wa min atyabin nasi rihan, wangi orangnya. Wa uliyal qadha al-Kufah, pernah dijadikan sebagai qadhi, sebagai hakim di Kufah. Uli Baitul Mal, megang kas negara di Umar, Sayyidina Umar. Wa sadran min khilafat Uthman, di awal-awal dari khilafah Sayyidina Uthman masih dia yang megang kas negara. Thumma sara ila Madinah, kemudian dia pindah ke Madinah, famata biha, beliau meninggal di kota Madinah. Usia beliau ketika meninggal sanah itsnain wa huwa ibn bid'a 60 tahun lebih. Ya, di atas 60 tahun. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan, kuntu ghulaman yafi'an, saya ini anak muda sebab dia masuk Islam. Saya masih muda waktu itu di Mekah sebagai pengembala kambing Uqbah bin Abi Mu'aid. Ketika itu Rasulullah datang. Masih awal Rasulullah dengan Abu Bakar. Waqad nafara minal musyrikin. Dia mereka jauh dari orang-orang musyrikin. Faqala ya ghulam, indak min laban taskina, wahai pemuda, ada enggak susu buat kita minum, haus kita. Ada susunya enggak? Kalau kambing banyak. Kala anni mu'taman, ini mu'taman, ana nih diamanati. Artinya ana enggak berani ngasih kalian susu tanpa ada izin dari bosnya, dari tuannya. Walastu sakikuma, maka Nabi SAW, hal indaka min jad'atin lam yanzu anha alaiha al-fahl, ada enggak kambing betina yang belum dinikahi, belum punya anak? Kambing betina doang? Ada, deketin sini, bawa sini, bawain nih kambing betina nih, belum kawin. Nabi SAW memegang bagian susunya, penuh langsung. Sayyidina Abu Bakar ambil wadah, langsung nyari wadah terbuat dari batu yang agak bolong gitu. Ini ya Rasulullah, bersih wadahnya, bisa dibuat minum. Rasulullah merah susunya, minum, kasih mereka juga. Beliau minum, Sayyidina Abu Bakar minum, beliau minum, kasih Abdullah. Ya, ini hebat bener nih. Kambing nggak ada, belum punya anak, belum punya apa, udah keluar susu, itu gimana ceritanya? Ya, dan tiba-tiba langsung penuh susunya, diperah. Setelah itu dipegang lagi oleh Nabi SAW, kembali seperti semula. Ukurannya nggak ada susunya lagi. Kata dia apa? Alimni min hadzal qaul. Coba ajarin anak dong kayak ginian. Apaan ini begini? Ini apa? Akhirnya Nabi SAW, innaka ghulamun muallam, engkau adalah seorang pemuda yang pandai gitu ya. Muallam, akan diajarkan, artinya pintar nerima ilmu. Wa kan minas sahabah alladhi muktsirin minal hadits, wa kan min qurra'us sahabah, termasuk yang dikembalikan sanadnya bacaan Quran dan yang lainnya kepada beliau bin Mas'ud. Beliau katanya diajarkan oleh Nabi 70 surat. Gak ada orang yang belajar itu kecuali aneh sendiri. Ngaji dari Nabi SAW 70 surat, gak ada yang nyaingin ana di situ katanya. Dan dia mengatakan, saya telah melihat diri saya orang ke-6 dari orang-orang Islam. Di atas muka bumi belum ada orang Islam selain kita. Radhiyallahu ta'ala anhu warḍahi, kalam tawil, dzikir qurbihi min Rasulillah, dzikir syabihi bi Rasulillah, dzikir thana'ir Rasul, bagaimana pujian Rasulullah kepada beliau.
radhiyallahu. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم